तुम्ही कशे पळयताचे कितें म्हणटा मायकलान सनबर्न परत हाडचे म्हणून गोंयान हय सनबर्न सर महाराष्ट्रान म्हणजे मुंबय हांगासर जावपाचें आसा सो मायकल लोबोन म्हटलां की आमी परत हाडपाचो प्रयत्न करतले ताचेर सर तुमचें मत कितें आसा जे सनबर्ना सारख्या विशया संदर्भात आसा की त्या संदर्भात म्हजी भुमिका हांवें पयलें मांडलेली आसा की अशे विशय जे आसा न्ही समजा नॉर्थ ह्या सायडीक वेगळे चलत पूण आमच्या ग्रामीण भागात अशे विशय चलना ते आमी जे कल्चर टुरिजमाक लागून जे कल्चर जे आसा म्हणजे एक सभ्य हांव अनेक जाण म्हणटा की सादारणसो 30% जो भाग जो आसा न्ही म्हणजे बीच संस्कृती बाकी सगळें चलता पूण जवळ 70% जी संस्कृती आसा सभ्य आनी सुसंस्कृत संस्कृती आसा आमची ग्रामीण भागात आदी आसा ह्या विशया संदर्भात म्हाजी पयली भुमिका आसा टुरिजम स्टेट जरी आसली जाल्यार आमची सभ्यता किंवा आमचे कल्चर जे आसा न्ही ते देशा समोर ज्या तरेन प्रेजेंट जाल्लें आसा की ते न्ही जाल्यार ते आमी गांवांनी वचून पळोवपाक जाय आमी लोकोत्सव सारके कार्यक्रम करता त्या कार्यक्रमांच्या माध्यमांतल्यान गोंयची खरी आयडेंटिटी ती सबंद देशा समोर दाखोवपाचे आमी प्रयत्न करता म्हणजे सनबर्न